والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul di lapangan Praseto ini untuk melaksanakan ibadah sholat Id. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini semua ada dalam ridho dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucap sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rahmat serta salam senantiasa tercurahkan kepada pimpinan kita Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya kepada kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam barokah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya mewakili keluarga besar Al Barokah, juga panitia penyelenggara salat Id, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua komponen masyarakat, dan ketiga DKM Al Muhajirin. Tak lupa juga aparatur pemerintah dari kepala desa, Bapak RW, Bapak Kadus, serta RT. Tak lupa kesepuhan Pak Haji Ato, saya hormati juga ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama hadir, yang mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada sedikit yang mau sedikit sampaikan bahwa untuk pelaksanaan sholat Id ini, insya Allah pada hari ini atau pada pelaksanaan sholat ini, selaku bertindak sebagai imam yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Rajab Firman Saleh Sepede. Alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita dan bertindak sebagai muraqib
insyaallah akan dipandu oleh Bapak Ahmad Wahyudin, Ketua BPD kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada laporan tentang pemasukan hewan kurban yang dilaporkan oleh setiap pengurus DKM. Yang pertama DKM Al Barokah, yaitu 4 ekor sapi, dan yang kedua Al Hikmah 2 ekor sapi, dan yang ketiga DKM Mushola Al Muhajirin sebanyak 3 ekor sapi dan 3 ekor domba. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan acara ini lancar, sukses, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua warga yang telah ikut berpartisipasi demi suksesnya acara ini. Demikianlah sambutan yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala quraish abadi rasulillah ajmain. Amin 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 amin. Allahumma qawwi islam muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, rabbih tim lana minka khairu yasirun nasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الحج خامس أركان الدين وأنعم على المؤمنين بعيد الأضحى بحكامه وتبيينه وجعل مناسك الحج مأخوذة عن رسول الله وأمينه وحثهم على القربان عملا بالقرآن تأسيا بإبراهيم الخليل حين أراه ربه وأمره بذبح ولاده إسماعيل أشهد أن لا إله إلا الله ربه جليل وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبشر به في التوراة والإنجيل اللهم صل وسلم على النبي الأصيل سيدنا محمد الذي جاءه جبريل بالوحي وتنزيل وعلى آله وصحبه مقام في الليل البهيم الطويل أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فبادروا رحمكم الله بإحياء سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام بما تريقونه من الدماء في هذا اليوم العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Terlebih dahulu mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah, inayah dan riayahnya. Alhamdulillah saat ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Sedangkan nun jauh di sana saudara-saudara kita yang datang dari berbagai belahan bumi tengah melaksanakan rangkaian amaliyah ibadah haji, baik rukun-rukun haji maupun amaliyah haji yang diwajibkan dan yang disunahkan. Selanjutnya, marilah kita terus berupaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya takwa itu adalah pesan Allah kepada seluruh umat manusia sepanjang zaman. Dari waktu ke waktu, umat berganti umat, kurun berganti kurun sejak manusia diciptakan. Karenanya Allah mengutus para rasul sebagai contoh dan tauladan ketakwaan dan kesolehan. Allah juga memberi mereka kemaksuman dan sifat sidq, amanah, tabligh dan fatonah. Dan Allah turunkan kitab-kitab kepada mereka sebagai panduan hidup dan kehidupan umatnya yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, dalam tafsirnya Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah menurunkan 313 rasul dan 124.000 nabi dari Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para rasul yang dijadikan teladan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam mengisi Idul Adha ini sangat penting bagi kita semua. Kita sebut, kita ingat dan kita renungkan kembali, kemudian kita teladani contoh yang baik dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam selain beliau nabi pilihan yang mendapat gelar Al-Khalilullah atau kekasih Allah, juga disebut dengan Abul Anbiya atau bapak dari para nabi. Karena nabi-nabi sesudah beliau adalah dari dzurriyyah keturunannya, nabi-nabi Bani Israel, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa sampai Nabi Isa alaihissalam. Dan demikian juga junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nawar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mubarak bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail dan bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim oleh Yahudi diklaim sebagai Yahudi, oleh kaum Nasrani diklaim sebagai pengikut Nasrani, dan kaum musyrikin mengklaim bahwa mereka mengikuti millah Ibrahim. Untuk menolak anggapan mereka, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah Yahudi dan bukanlah Nasrani, akan tetapi dia adalah yang bersih dan muslim, dan dia bukan orang yang menyekutukan Allah. Quran surat Ali Imran ayat 67.
Bahkan Allah sendiri merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau senantiasa mengenang jasa-jasa Nabi Ibrahim alaihissalam, agar kita semua sebagai umat Islam, sebagai pengikut Nabi Muhammad tidak pernah melupakan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berbagai hal. Di antaranya yang pertama, keteladanan dan keberaniannya ketika ingin mereformasi, merubah masyarakatnya dan penguasanya dari penyembahan kepada materi, benda dan berhala-berhala kepada mengesahkan Allah. Kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Terlebih dahulu Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada ayahnya dengan kata-kata yang santun. Beliau sampaikan pemahaman yang lurus dengan bahasa yang lugas dan indah, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 41 sampai 47. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, keteladanan yang kedua, ketaatan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail alaihissalam, putra tercinta yang didamba-dambakan dalam doanya, Rabbi habli minas sholihin. Ketaatan Nabi Ibrahim itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran As-Saffat ayat 103 sampai 110. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wattalahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim faqad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhabhin 'adzim wa tarakna 'alaihim fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Yang ketiga, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar merekonstruksi kembali Ka'bah, Baitullah yang pertama dibangun di muka bumi ini. Nabi Ibrahim bersama Ismail membangun kembali Ka'bah sesuai dengan petunjuk Allah, dan sesudah selesai membangun, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim agar memanggil umat manusia untuk berhaji. Hingga kini ibadah haji merupakan sebuah muktamar internasional yang mempertemukan umat Islam jagat raya dari berbagai ras, suku dan bangsa dengan beragam macam bahasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim tidak hanya membangun Ka'bah, tetapi juga memperkokoh konsep tata kota dan tata niaga di kota Mekah dengan disertai doa, sehingga negeri yang tandus kering kerontang, tidak ada tanaman, menjadi negeri yang aman. Penduduknya terdiri dari orang-orang yang beriman, bertakwa, mendirikan sholat, dan dijauhkan dari penghambaan terhadap berhala-berhala. Selain itu, Mekah Al-Mukarramah menjadi negeri yang menarik, mempesona, banyak dikunjungi manusia. Bahkan Mekah menjadi negeri yang penduduknya diberi kecukupan rizki dari buah-buahan, walaupun bumi Mekah sangatlah tandus dan kering. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, demikianlah kita sebagai muslim harus meneladani kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun, dan selalu sabar atas berbagai ujian dan cobaannya. Semoga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah taala untuk terus meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di antaranya itu ibadah haji, ibadah kurban dan lain sebagainya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Faqul qala Allah taala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا إلى الدين القويم والشريعة السمحاء الذي دعانا وأمرنا بالحج والصلاة في عيد الأضحى اقتداء بإبراهيم الخليل الذي وضع من ذريته بمكة البطحاء أشهد أن لا إله إلا الله الذي وصى إبراهيم ونوحا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى شهادة تنجي وتبقى ما أصبها وأضحى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أوحى إليه ما أوحى وعلى آله وصحبه في المساء والضحى ما تغفر الذنوب التائبين وتمحى أما بعد فاتقوا الله ورسوله وحجوا بيت ربكم وقوموا واعتمروا وزوروا نبيكم واعتبروا وطافوا عن أنفسكم وقربوا وصلوا لعيدكم وكبروا واعلموا أن الله يحب المتقين فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم يا رحيم يا رحمن اغفر ذنوبنا وجنبنا الفواحش والعصيان واهدنا لطاعتك وعمل بالقرآن ووفقنا للحج والصوم والصلاة والقربان وفهمنا معاني القرآن وما فيه من الحكم والأحكام بالبيان وأصلح أولادنا وأفادنا ليكونوا مسلمين بعد الأزمان صالحين أتقياء كل حين وآن واهد قضاتنا ورعاتنا إلى مرضاتك بعزة الإيمان إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير وكل يوم أنت في شان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر استغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu